चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मियां मुसलमानों को खुद ही इलाके छोड़ने पर मजबूर करने के लिए बेदखली, रबड़ की गोलियां और कोई समाजी फायदा न देने की पॉलिसी अपनाई है। चीफ मिनिस्टर शर्मा ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में जिलावतन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं मुसलसल दबाव डाल रहा हूं ताकि वो खुद ही यहां से चले जाएं। कोने माटिर पट्टा पाब नोवारे अकल मात्र बांग्लादेशर परा अहा मुसलमान केइटाई माटिर पट्टा पाब नोवारे, बांग्लादेशीय माटी पाब नोवारे, भारतीय नागरिके माटिर पट्टा पाब पारे। एइबुर कथा कওঁ कारणे मुक दुई एटाई बेयाও पाय, किन्तु मूर लक्ष्य होइसे जे जिमान बांग्लादेशीये अखमर माटी दखल करि आछे এটা এটাকৈ খেদিব লাগিব, লাগিলে বাংলাদেশ পাৰ কৰাই দিব লাগিব। যোৱা 5 বছৰত আমি কিমান মাটি মুক্ত কৰিলো? 1.5 লাখ বিঘা। কিমান মাটি মুক্ত কৰিলো ভাবিব এবাৰ। 1 বিঘা 1 বিঘা নহয়, বাংলাদেশীৰ পৰা আমি কিমান মুক্ত কৰিলো? 1.5 লাখ বিঘা। অহাবাৰ কিমান মুক্ত কৰিম? 5 লাখ বিঘা। এইটো হল মোৰ টার্গেট। কিন্তু ইমান ডাঙৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছতো খিলঞ্জীয়া লোকসকলক আমি কষ্ট দিয়া নাই। আমাৰ নীতি কি? খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় অজনজাতীয় লোকক মাটিৰ পট্টা দিয়া আৰু বাংলাদেশীক খেদা। এইটো ভাল নীতি হয় নে নহয়? আপোনালোকে সাপোর্ট কৰে নে নকৰে? কৰে নে নকৰে? এইটোৱে হৈছে প্ৰথম